موسى كليم الله عليه قصة موسى عليه السلام نيجي episode follow choroba alimi mega qisan la kale aduna ka sokonna la abena sigi ni Allahu Ta'ala to etanu me Allahu Ta'ala mi wa nemani kisibe kiraka Allahu Ta'ala ya ramadin dan ka bunya wa ayake dugumakulin kalifai wa aklala ka furumuso dan ka faraka wa ay bona di ama wa ay sugandil ke abona wala cideuna wa ay keren kera ciden be na ga lahalai wa anga ciden ga lahala ore anga kuma la nyini mi no fe ore ye Allah Ta'ala kuma na mi fe Musa alaga kisibe Musa kan Musa ni ale fina ka qissa daminali mimi ga taradi awbalma ke anaw dinge fe nuri Hassan Ali Fofana nabi fama ga fuku Abu Muhammad qissa fene amina tashibabla ni leçon chama sur qissa konnala kabini bani Israila ka no Yakuba bonzon ye Musa kun kera kabini bani Israila kaula wa bani Israil olukun sigilino Kanaan jamana konnala fo Yusuf ye uwilala ka kisibe Yusuf ka kana ama Misra wa Yakuba den wana modon ulu voyagera ka bo Kanaan kata Egypt konnala ni sodia bani Israil ni ye Misra Daudi Bogata Yusuf alayhi salam yorola saw jigina Yusuf ka no Yakuba denge wasoro excuse olle umga Egypt marake wakati la Yusuf be afo aw nyana fini mna gwene balma ke wanne kanu bawo ay jigawa minon jigawa damun jigi wa aw lafiya aw so konnala wa ay sobina ka ambulo rajme sa Yusuf wa gasrawni étranger yano wa bara feneti ambulo Yusuf be afuye ay basigi mena wa ko yelema Allahu akbar Yusuf akma balmaw fe ina fambo kalama chogomina ma nyumangundu Yusuf fa kunye Yakubi ibina ta na mi yoroj men chesa awmaga tagama ko fe kabini Yusuf ya andima wakati mina mina ta na wa suri konnala wa anga sobe mi abe gasan yorola kabini nil kerefela wa jasan wa yoro chenyumando wa kabini yoro isu misra yoro chenyumon fe abe jato lu fe Yusuf alifa gwen Yakub fa gwen Ishaqai ibanu Israel tara jasan uye nyanama ke no yala ni bunya konnala wa munawtike wa kasro Yusuf sa wakati la ale gwen magazin tigide o dana kume abulu dugu magazin chew ayo hakli jigiza ko ay shubare ke angana nga shujare barabambulo shini netana nyine Yusuf yemi ge an koson aya anke amga barake kabini jamagulu to no fe wo aya anke udoyi Yusuf ye nyuma ge anye ina fa Allah Ta'ala nyuma fene ke are chugumna Ishaqa fa Ibrahim ay ina fa wodugulinte ana chugumna anga qissa temenuna Ismail kira boraliri la neman kisibama wa Yusuf kun kera kun be dana ke kiribul mo ni ñoo ci dafali kam min kera misra mo la fule mi join saw
olu mun ye dugukolo tigi u bɛ excisu olu mun ye fanbaw ye fangabaw ye fangatigiw don wa a kun tɛ maa si bonya si kan wa o cogo de la sa misiriyunaw y'a kanu n'o ye egyptien origine yɛrɛ ani excisu na mun ye yɔrɔ minɛ ka kɛ u ta ye sini bɛna kɛ sumanw tilalen ya Yusuf gama ɲini fɛ i ka misirakaw ni yɔrɔ dɔgɔya la walasa an ka se ka tɔnɔ sɔrɔ ka se ka an ka sɔrɔsiw la kɔgɔ ni o ye Yusuf b'a fɔ a ye e b'a dɔn k'a fɔ masakɛ ne bɛ ɲumanya kɛ ka n kɔnɔnadiya e ye cogo min na nka ne tɛ se ka misirakaw ka suman minɛ dɛ nka u ye baara de kɛ o sɛgɛnna fɛnɛ kabini san caman wa a ladiliya tɛ k'a fɔ k'an k'u ka hakɛ minɛ o la nka n'i y'a laɲini k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka suman d'u ma ne nin yɔrɔ minɛ i k'o d'u ma Allahu akbar Yusuf cɛntigi kun don ladili kun don Ala ka ladiliya da an bɛɛ lajɛlen ma ne y'a mɛn k'a fɔ Yusuf ko a bɛna misirakaw ni yɔrɔ dɔgɔya suman na dɛ masakɛ de y'a yamaruya o la koyi wa Yusuf tɛ se ka masakɛ ka yamaruya kan sɔsɔ o kɔfɛ sa a bɛ daga ye cogo di aw minnu ye misirakaw ye aw ka aw compare anw excisu la anw minnu ye dugu in marabagaw ye aw de bɛ ka dugu mara tiɲɛ don wa anw de ye dugu in fɛnɛ tigiw ye koyi e bɛ se ka kariya ko cogo di ka nin kuma in fɔ ne ɲɛkɔrɔ a ye sira fɛrɛ Yusuf nana walasa a ka se ka suman tila Yusuf bɛ a fɔ wuli ne den i ka suman tila wa misirakaw ka nin yɔrɔ bɛ cogo di ni san in na Yusuf bɛ a fɔ a ye i n'a fɔ san tɔw ne den ladiliya ka balo Yusuf ka balo Allahu akbar ladili kun don misirakaw Égyptien ani Hyksos u tɛ ɲɔgɔn fɛ Hyksos nana misirakaw coloniser de ka sigi u kan k'u mara ka tila ka u yɛrɛ kɔrɔtan u sanfɛ Yusuf ye ni a ka wagati surunya sɔmi a y'o sɔrɔ a ye a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wa a kumana u fɛ Yusuf ka wagati surunyara alayhi salam a filɛ nin ye Allahu akbar a bɛ bana dilan kan Yusuf a Siddiq cɛntigi Yusuf bɛ a fɔ aw de ye ne ka somɔgɔ tɔw ye koyi dugukolo sanfɛ wa ani maa ɲumanw fɛnɛ ka bɔ muminun na Allahu taala ye cili kɛ Yakuba n'o ye aw fa ye wa kabini Yakuba cɛ a ye Ishaka ni Yakuba fɛnɛ ci k'olu kɛ Ala ka sira k'o kɔ u welebaga ka taa Ala ka sira kan wa kani ka tugu tiɲɛ sira kɔ ani hɛrɛ sira kɔ aw mɔkɛ fɛnɛ Ibrahim n'o de ye Allahu taala teri ye ani nabi ɲumanw fa wa aw filɛ nin aw bɛ ka ɲɛnamaya kɛ Egypte dugukolo kan aw bonyalen wa ne filɛ ne kun b'aw nɔfɛ ani aw camancɛ la wa ne filɛ ne bɛ ka ma kɛrɛfɛ la ne bɛ k'o de sɔmi sɔrɔ dɛ ka taa ma kɛrɛfɛ ani n faw ani olu rencontre nka ni ne fatura wa o ye ko de ye min bɛna kɛ ne bɛna fatu siga foyi yɛrɛ t'o la aw maaw bɛna yɛlɛma aw kan dɛ wa dɔnkili fɛnɛ bɛna k'aw la dɛ wa ani lajaba bɛna da aw kan dɛ nka foyi tɛ aw kan fo n'a kɛra sabali yɛrɛ aw ka sabali ni aw ka diinɛ minɛ ka ɲɛ kosɛbɛ wa o kɔfɛ ni min tɛna janya kosɛbɛ san damadama kɔfɛ dɔ bɛ nalen nabi ɲuman don ka bɔ aw la min bɛna aw kisi ka bɔ ni firawunaw ka karabali ma n'o ye misira firawuna a bɛna aw dɛmɛ Ala bɛna tiɲɛ dɛmɛ ni o ye wa a bɛna diinɛ lajɔ fɛnɛ wa aw ka dɔn k'a fɔ ko Ala ko Ala bɛ sabalibagaw fɛ ko ye Allahu akbar Yusuf Allahu taala ka nabi ɲumanba in ale fɛnɛ y'an bila yan nka misirakaw n'o ye Yusuf balimaw ye u ma baara kɛ ni Yusuf ka kumakan yɛrɛ i n'a fɔ an bɛna ye cogo min na u jɛngɛnna n'o ye jufu ye u jɛngɛnna ka bɔ Ala ka sira kan
Yusuf ko ni ma danganiya yɛrɛ la i ye dili kɛ ni ma masaya la wa i ye ne ladɔnniya sogo fɛnɛ kɔrɔ la min ye sankolo ni dugumakolo danbaga ye wa e de ye ne sɛmɛyɔrɔ ye wa e de ye ne teri ye diɲɛ kɔnɔna la ani lahara e ye ne fatu k'a sɔrɔ n kɛlen don ka n kolon i ye k'a sɔrɔ n kɛlen don ka n kolon i ye wa i ka ne fara i ka maɲumanw kan suratu Yusuf ka kumakan ye nin ye san 400 tɛmɛna wa bani israɛlakaw cayara fo u kɛra jamakulubaw ye nka u ma u mago don Yusuf ka kumakan na dɛ u farala exosinaw kan min tɛ misirakaw yɛrɛ n'o ye egyptien origine yɛrɛ dili kɛ ne ma minɛ tan na dɛ e min ye egyptien maani ye minɛnden tan wa o sɔnna ye dinar 10 de ye koyi exosi minɛ ninnu tɛ ne ta ye koyi nka minisiri de ta don e bɛ ka mun de fɔ n'o kuma in ye dɛ ne bɛ ka f'i ye de k'a fɔ ko nin b'i sanfɛ de k'a fɔ k'i k'i ka ɲɛnɛmaya kɔlɔsi koyi kana ɲininkali kɛ ka bɔ dinar 10 ɲɔgɔnna ma tuguni nin kɔfɛ dɛ i y'a faamuya wa minɛ ninnu filɛ ne ko o de ye ne fɛn bɛɛ min bɛ ne bolo koyi wa ne muso ni n denw kabini kun olu ma dumuni kɛ i mago don i yɛrɛ la e maani e bɛ se ka ɲɛmɔgɔ la dimi cogo di nin cogo la tan i janto i yɛrɛ la wa a bɛ ka da kun nin filɛ nin sa maa ɲuman don maaba don a bɔra bani israɛlakaw la a bɛna kiri boli e ni ne cɛ sisan nɔ mun de bɛ aw la sa nin cɛ fila a bɛ minɛli kɛ na baarakɛminɛn tan na wa a tɔnɔ ye dinar 10 de ye nka a tɛ fɛ k'o di ne ma yɛrɛ a tɛ fɛ ka foyi di ne ma o ko la minisiri de ta don koyi n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko minisiri de ta don kana dinar 10 kuma fo la sa nin ye tɔɲɔli de ye anw ni aw bɛnna jinɛ kan kabini Yusuf la ani bani israɛlakaw la kabini aw nana misira sa mun de b'aw la sa bani israɛlakaw mun de bɛ aw la sa Allahu akbar u jɛngɛnna ka bɔ tiɲɛ ma Yakuba den farala exoskaw kan wa u jɛngɛnna ka bɔ tiɲɛ ma wa egyptienw ye israɛladenw kɔ nka u ma se ka fɛn da kɛnɛ kan fɛn bɛ u dusukun kɔnɔna la wa fo ka taa se bi ma yɔn b'a la k'a fɔ ni bani israɛlakaw n'u b'o don in kɔn Ahmus nana walasa ka se ka Egypte kan wɛrɛ ka bɔ exosinaw ma kabini kɛlɛba kɔnɔna la Allahu akbar banu Israɛl ye Yakuba de donc Yakuba denw a bɛ fɔ de ma ko Israɛl denw Yakuba denw n'o ye juifu ye tɔɲɔli banna Egypte denw kan bi an bɛna an ka dugu kan hɔrɔnya ani dugumɔgɔw ka bɔ exosiyaw ka tɔɲɔli n'u ka dansago ma wa n'o tɛ sa saya ka bon anw ma ka tɛmɛ dɔgɔya ni jasi kan an bɛ saya nata ka tɛmɛ dɔgɔya ni jasi kan Allahu akbar k'u bɛna taa Egypte kan hɔrɔnya Ahmad k'a bɛna kan hɔrɔnya ka bɔ exosinaw kan n'o de b'a la k'a fɔ ni Israɛladenw farala olu kan ka Egyptien origine yɛrɛ to yen n'o ye misirakaw ye olu fana bɛna ninnu kɛlɛ k'u labɔ a kɔnɔ ka sigi a kɔnɔna la o ko tɔ bɛna kɛ cogo min na an bɛna o fana ye n'a fɔra ko bani Israɛl o ye Yakuba denw de ye Yusuf fa Yakub ale denw a fɔra olu de ma k'a fɔ ko bani Israɛl Ahmus ye sera exosinaw kan wa a ye tasaraliba k'u la tasarali yɛrɛ la wa a y'u gɛn ka bɔ misira kɔnɔna la wa bani israɛlakaw tora n'o ye israɛladenw sa u tora sa u tasarali k'u la n'o ye egyptienw yɛrɛ kabini u ye min kɛ egyptienw yɛrɛ la u ye min k'u la egyptienw fana bɛ k'u ta sara israɛla bɔnsɔn i n'a fɔ u farala ɲɔgɔn kan cogo min na ka jɛngɛ ka bɔ tiɲɛ kan a ye hinɛ anw na sa misira kɛlɛkɛdenw a ye hinɛ an ka musow n'a denw na munna aw ma hinɛ anw na a ma hinɛ anw denw n'a musow la exosinaw taara wa a mɔgɔ si tɛna se ka na aw dɛmɛ tuguni yan nɔ wa ni ne aw sara ye sa aw ka janfa na a ye min kɛ anw na Allahu akbar u bɛ k'u fali ti i n'a fɔ o fana ye min k'u la ka tɛmɛ u jɛngɛnna Yusuf dun y'a f'u ye dɛ k'u ka diinɛ minɛ u kana sɔn ka jɛngɛ fiyewu nka u ma sɔn o ko in ma u filɛ ne k'o kɔlɔlɔ sɔrɔ ko yɛlɛmana bani israɛlakaw kan
wa o sigira fantaya sigila wa u bɔra misira Égypte fɛ wa a décidera k'a fɔ ko Bani Israilakaw bɛɛ bɛna kɛ jɔnw de ye wa u ka ko bɛɛ yɛlɛmara wa u kɛra fantanw de ye sa wa u banna hali voyage yɛrɛ u tɛ sɔn o ma wa hali kalan yɛrɛ u balil'o bɛɛ la u tora sa u bɛ baara de kɛ sa u dɔgɔyalen kabini baara la sa u tɛ sara baara min na Allahu akbar.